जिला राजौरी के अंदर तिबी बहरान को लेकर जहां पर एक तरफ वो एक्सपर्ट्स जो पुणे और चंडीगढ़ से मंगवाए गए उनकी जानिब से खामोशी देखने को मिल रही है। इंतजामिया की बात करें तो खामोश है और यहाँ के सियासतदान जो है लगातार खामोशी अख्तियार किए बैठे हैं। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से एक लेटर जो है वो जगत प्रकाश नड्डा को भेजा गया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। उनको ये कहा गया है कि राजौरी के सब डिवीजन कोटरंका के बड़हाल इलाके में जिस तरीके से पुरअसरार बीमारी से लोग मुतासिर हो रहे हैं, जहां पर अभी तक 16 अमवात हो चुकी हैं, इस पर तहकीकात की जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसा कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस इस इलाके के अंदर दाखिल हो गया है जिससे ये लोग मुतासिर हो रहे हैं और जिसमें ज्यादा तादाद अगर हम देखें तो बच्चों की देखने को मिल रही है। आपको बताऊं तो इस खत में जो है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से ये बताया गया है कि कब से ये बीमारी जो है बड़हाल के इलाके में शुरू हुई है, जिससे जाने कितनी गई हैं, ये तमाम चीजें जो है इस लेटर में मेंशन की गई हैं, इसमें जिक्र किया गया है। और वहीं पर मैं आपको हर्फ ब हर्फ जो है इस लेटर को बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ये खत भेजा गया है, इसमें क्या क्या कुछ कहा गया है। आपको बताऊं तो इसमें ये लिखा गया है कि जो भी क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस राजौरी के अंदर चल रहे हैं उसके हवाले से बात की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में साल 2024 में यानी कि पिछले साल एक जो पुरअसरार बीमारी थी वो इस बड़हाल इलाके यानी कि कोटरंका सब डिवीजन कोटरंका के बड़हाल इलाके में जो है वो नमूदार हुई और जिसमें बड़हाल गांव का ये जो गांव है इसमें अभी तक कल तक की अगर बात करें तो 16 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत जो है इस मिस्टीरियस बीमारी से हो गई है और जिसमें 11 बच्चे बताए जा रहे हैं, 3 जवान हैं। और ये जो 16 लोग जिनकी अमवात हुई हैं ये सिर्फ 3 फैमिलीज हैं, यानी कि 3 ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। और इस खत में ये लिखा गया है कि ये जो तमाम 16 अमवात हुई हैं इससे इस वक्त राजौरी के अंदर या सब डिवीजन कोटरंका के बड़हाल इलाके के अंदर अगर देखा जाए तो एक बड़ा तिबी बहरान या कह लें कि हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहीं पर इस लेटर में ये भी कहा गया है कि जो पहला केस मौत का आया था वो उसमें साल 2024 के दिसंबर के महीने में, उसमें ज्यादातर जो थे वो बच्चे थे जिनको मुतासिर किया था इस मिस्टीरियस बीमारी में, जहां पर 9 लोग जो हैं वो ये जो पुरअसरार बीमारी थी इसकी जद में आए थे और इनकी अमवात हो गई थी। और फिर उसके बाद उसके 2 दिन के बाद जो है एक और मामला पेश आया जिसमें 6 और बच्चे हॉस्पिटलाइज किए गए और उनको और कुछ टाइम के बाद जो है उनकी भी मौत वहां पर अस्पताल के अंदर वाक़या हो गई। और उसी दौरान कुछ ऐसे बच्चे थे जो क्रिटिकल थे और जो शदीद जो बीमार थे और उनको आईसीयू में भी रखा गया और उसके बाद दिसंबर के महीने में ही उनकी मौत जो है वो वाक़या हो गई। और जिसकी वजह से देखा गया कि 2 फैमिलीज ऐसी थी जो इस बीमारी जो पुरअसरार बीमारी थी इससे मुतासिर हुई। और उसके बाद ये देखने में आया, जहां तक कि एक्सपर्ट्स को वहां पर भेजा गया पुणे से और चंडीगढ़ से, उन्होंने वहां से सैंपल लिए, ब्लड सैंपल लिए गए, खाने को देखा गया, परखने की कोशिश की गई, लेकिन जो सिम्टम्स बच्चों के अंदर, जो बच्चे या जो लोग इस बीमारी से पुरअसरार बीमारी से मुतासिर हुए उनके सिम्टम्स जो थे लगभग एक जैसे थे। बुखार हुआ करता था, वॉमिटिंग होती थी, स्वेटिंग होती थी, डिहाइड्रेशन होती थी और अचानक से अनकॉन्शियस हो जाते थे, यानी कि बेहोशी की हालत में ये बच्चे जो हैं वो पाए जाते थे, जिसके बाद इन्हें अस्पताल लाया जाता था। तिबी इलाज जो है या इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल जब रखा जाता था उसकी थोड़ी देर के बाद जो है अमवात इनकी वाक़या हो जाती थी। और उसके बाद ये जो एक्सपर्ट्स आए इन्होंने जो है ब्लड सैंपल लिए एनालिसिस के लिए और कोशिश जो है वो की गई कि आखिरकार इस बीमारी की वजह क्या है। ये तमाम चीजें जो हैं इस लेटर में जो है मेंशन की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि
کہ یونین منسٹر فار ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کو کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں, ایسی کون سی بیماری جو ہے پوری سار بیماری جو راجوری کے اندر, راجوری کے سب ڈویژن کوٹرنکا کے اندر پھیل گئی ہے, جس سے بچے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور وہیں پر ہم نے کل بھی اپنی ایک رپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایسا کوئی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن جو ہے وہ یہاں پر ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی ابھی تک کوشش نہیں کی گئی ہے. انتظامیہ خاموش ہے, سیاستدان خاموش ہیں, اور کہیں سے بھی وہ جو ایکسپرٹس یہاں پر آئے تھے جنہوں نے یہاں پر آ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اس بیماری کی جڑ کو نکال سب کے سامنے لائیں گے, تو ایسے میں ان کی طرف سے بھی لگاتار جو ہے وہ خاموشی دیکھی جا رہی ہے. چپی سادے ہوئے تمام انتظامیہ جو ہے اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے. وہیں پر یہ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن جو ہے جموں کشمیر کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپیل کی ہے یونین منسٹر سے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس میں تحقیقات جو ہے وہ کی جائے, تاکہ یہ تمام جو اموات ہوئی ہیں اس کی کیا کچھ وجوہات رہی ہیں, کن بنیاد پر جو ہے یہ بچے بیمار ہوئے ہیں, کیا ایسا کھا لیا گیا یا کیا ایسا وائرس یا بیکٹیریل انفیکشن اس علاقے میں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ لگاتار بیمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ایک کمیٹی بٹھائی جائے یا اس پر سنجیدگی سے یہ سوچا جائے کہ آخر کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو سب ڈویژن کوٹرنکا ہے یہاں پر بڑھال کے اس علاقے میں بچے متاثر ہو رہے ہیں. وہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور جو ہے مزید میڈیکل ٹیمز اور ریسورسز جو ہیں وہ بھی یہاں پر ڈپلائی کیے جائیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیبارٹری انالیسز جو ہے وہ سیمپل کی وہ ان کو جو ہے ان کا انالیسز بھی کیا جائے, اور کمیونیکیشن جو ہیلتھ کیئر اتھارٹیز اور جو افیکٹڈ پاپولیشن ہے اس کے بیچ میں ہونا بہت ضروری ہے, اور ٹائملی جو ہے ان کے سمٹمز جو ہیں وہ بھی رپورٹ کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور وہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوکل ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہیں ان کو فائنینشیل اور لاجسٹیکل سپورٹ جو ہے وہ بھی اس علاقے میں دی جائے, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ پیر پنجال میں کوئی بھی ایسا اسپتال نہیں ہے, کوئی بھی ایسا ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس کو ہم واقعی طور پر کہہ سکیں کہ جہاں پر ہمیں لاجسٹیکل سپورٹ جو ہے وہ ملے, یا اس کا انفراسٹرکچر ایسا ہو جو جہاں پر جا کر ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم اگر یہاں پر اپنی بیماری لے کر آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں وہ تمام فیسلٹیز, ہمیں یہاں پر وہ تمام سہولیات ملے گی جو ہم جس کے ہم مستحق ہیں, جس کے بعد ہمارا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور منسٹری کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس چیز کو انشور کریں کہ اس معاملے میں ریپڈ انالیسز ہو, اور جو بھی ٹیسٹ جو ہیں آئیڈینٹیفائی جو کیے گئے ہیں یا ایکسپرٹس جو آئے تھے جنہوں نے یہاں پر ٹیسٹ لیے ہیں وہ رپورٹس جو ہے وہ بھی شیئر کی جائیں, اور جو بھی پیتھوجن رسپانسبل ہے اس آؤٹ بریک کا اس کو سامنے لایا جائے. اور وہ وہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے اس کو مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور لاجسٹیکل اور فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ ارجنٹ بیسس پر جلد سے جلد فوری طور پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہیں پر منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کو یہ بھی اس پر بھی زور دیا گیا ہے کہ جو پبلک ہیلتھ پروگرامز ہیں اس علاقے میں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی بے حد ضرورت ہے, اور جو پروگرامز ہیں وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اور پریونٹیو ہیلتھ کیئر جو سسٹم ہے یا ریپڈ رسپانس میکنیزم ہے جو فیوچر میں یا آئندہ دنوں میں جو کرائسس دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور وہیں پر لوگوں کے اندر ایک بیداری جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کو آخر یہ پتہ چلے کہ کسی بھی بیماری کے لیے کیا کچھ پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں, احتیاط کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام باتوں کا جو ذکر ہے وہ اس لیٹر میں کیا گیا ہے جو جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے منسٹری فار ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کو بھیجا گیا ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو
आउट ब्रेक इस वक्त राजौरी के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। 3 खानदानों ने अपने बच्चों को, अपने चश्मे चिराग को जो है वो खो दिया है इस मिस्टीरियस डिजीज के अंदर। तो ऐसे में जहां पर हर तरफ से खामोशी देखने को मिल रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि वो यूनियन मिनिस्ट्री को इस बारे में जो है इस बात पर जोर देने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, यानी कि राजौरी के सब डिवीजन कोटरंका के अंदर आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर ये जो मिस्टीरियस डिजीज है इसकी वजह क्या है, जिसकी वजह से अभी तक अगर हम देखें तो 16 अमवात हो चुकी हैं, जिसमें 11 जो है वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और ऐसे में जहां पर चुप्पी हर तरफ से देखने को मिल रही है, वहीं पर लोग जो है, आम लोग जो है वो अब आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना बाकी ये है कि इंतजामिया इस पर किस तरीके से काम करेगी, या वो सियासतदान जो हमेशा दावा करते हैं पुंछ राजौरी या खिता पीर पंजाल की डेवलपमेंट को लेकर या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो किस तरीके से इस मैटर में इंटरवीन करेंगे, मुदाखलत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं पर क्या कुछ रिजल्ट्स जो हैं एक्सपर्ट्स की जानिब से निकल कर सामने आएंगे, इस पर भी हम आपको बताते रहेंगे।